की जय। इनकलाब जिंदाबाद। आम तो भाग्यवान पिला रे आम परी थिला रे। नहीं 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 नाटा सिना मोर बागेश्वर बाघ किंतु किंतु मुए दुनियार हत भागा मनीषटिए। एठी भल लोकंकर स्थान नाही। सतरे कौन एई समाज रे भल मनीष को बंचिबा मना। मोर मध्य दिने स्वप्न थिला भल मनीष हेबी देश मातृका पाई सेवा करीबी। किंतु ये समाज ये जन समाज मत जरा जो कही उपहास करुची। सतरे सतरे मु कौन गोटाए पास्ता ना बापार परिचय अच्छे ना मार परिचय अच्छे। मामू पुआ भाई मते पाली पोसी एड़ेटेरु एड़ेटे कले। किंतु किंतु केते दिन दुनिया टाइटा बसरंती शेषरे बाध्य हुई मामू घर लुचि कि पागल भूमिका अभिनय करुच्ची। किंतु किंतु मु पागल नुह ना ना मु पागल नुह केवल पागल भूमिका अभिनय कर खोजुची गोटाए रहस्य। काहे किएटे भल मनीष को बंचिबा मना। जीवन मिले एते जंजणा जीवन जो जीवन मिले एते जंजणा दुनिया एटी भल मनीष को बचिबा मना। मंजूरी रे बंधा माने नहीं ये जीवन जो जीवन के विचार नहीं। बापालो थकला कहला कौन ना भल मनीष को बंचिबा मना। रख हो तुम भल मनीष को सला घर बुड़ी पानी आंठिए हेलानी एठी भल मनीष को चली। अरे बाघा तू हे भगवान मुझे पर्यंत तो चिन्ह पार नी। तू हूँ मो पियूसी पुओ भाई बाघेश्वर बाघाना। चुप
एकदम चुप खबरदार होशियार जंगल में नीरव ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନୀର ମାନେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଛି ସତର୍କ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ ହେଲେ କହିବ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଏଠି ରାବଣ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ହସୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ରାବଣ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ବଳାତ୍କାରୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରି କଂସକୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ हे भगवान सतरे कौन तू पागल है गलु में ମୁଁ ପାଗଳ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ତମେ ପାଗଳ ମୁଁ ପାଗଳ पागल प्रेमी आवारा सर की जो चलते वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे रही जा भाई तू आउ एक छोई देखाना ओ सबू जाने तू पागल नुह केवल पागल अभिनय करुछु तू हेउछु मो पिउसी पुओ भाई बाघेश्वर बाघा आउ मो हेउछि तोर मामू पुओ ए प्रतापगढ़ राजा प्रताप केशरी को गुमास्ता मो नाटा गुंडालाला गंडरे हरि हरि बेकर वो तुलसी माला अरे भाई मो से प्रतापगढ़ राजा प्रताप केशरी को गुमास्ता मो नाटा हेला गुंडालाला बेकर हरि हरि सुंदर हरि 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 बेकर तुलसी माला दिल्ली दिल्ली जाए सबुटी चले मोर लीला जे मत थरे विरोध कला मो करी देवी तार ठिया চুপ তাহলে তুমি কহিপারিব এই সমাজ কাহিকে মতে বাস্টার্ড কহে ଦେଇପାରିବ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ତାହେଲେ କୁହ ଦେଇପାରିବ अरे कुआ अरे भाई कही पारिबी ए समाज कहीं तो बास्टार्ड कहब ए समाज को ये अधिकार देला किए आज कहीं तोर ये अवस्था यार कारण जदि तू न जानबू ताहले मु ए जन समाज आगे गोटे दोषी होइजिबी नहले सबुदिन पाई ए दुनिया रे भला मनीषटा को बंचिबा मना होइजिब ତାହେଲେ କୁହ ତାପରେ मोरे भाई तू हेउछ मो पीसी पुओ भाई मो होची तो मामो पुओ भाई मो बापा आउ तो माती भाई भौणी आबे गरीब लोक मो पिउसी मा देखिबा को बहु सुंदरी थिला किंतु आबे गरीब लोक बोली जड़े गरीब टाकू बा हेला परे
তবে কি ভাই ভৌড়ী জন্ম হেল ওরে ভাই ମୋ ପିଉସୀ ମା ମାନେ তোমা ଦେଖିବାକୁ তোমার উপরে বিমোহিত ହେଇ সেই প্রতাপগড়র রাজা প্রতাপ কেশরী রাজা ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ତମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ପିଉସୀ ମା ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରେ ଭାଇ। ସେଇ ଦିନର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମୋ ସର୍ପାଙ୍କ ଶରୀର ଥରି ଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥାଏ 5 ବର୍ଷ। ରାଜା ପୁଅର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୋ ବାପା ମା ମଥା ପାତି ସହି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ବା ସେମାନେ ସହନ୍ତେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ହେଲେ ସେଇ ରଜା ପୁଅ କ'ଣ ମାନିଲା? ନା ଭାଇ ନା। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କୁଣ୍ଠରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ 10 ବର୍ଷର ହେଇଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଲିଆ ଲଗେଇ ଚାଲି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥାଏ ଭାଇ, ମୋ ଛାତି ଥରୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚିତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ଓରେ ଭାଇ ତାପରର ଘଟଣା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ, ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ ତୁ ହିଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଭାଇ ତାପରେ ତତେ ମରିଗଲାଣି ଭାବି ସେଇ ରାଜକୁମାର ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଯିଏକି ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ରାଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ରେ ଭାଇ, କେବଳ ତୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ହଁ କେବଳ ତୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତୋତେ ଆଣିପାଲି ବସି ମଣିଷ କଲି କ'ଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁ ଏ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ? ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଗଳର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି କେବଳ ବଦଲା ନେବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନସମାଜକୁ ଜଣେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି। ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଦ୍ରୋହାନ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ଅରେ ଭାଇ ପାରିବନି, এই দুনিয়ারে ভদ্র মুখা পিঁধিথিব গোটাଏ ଅଭଦ୍ର ଶାସକ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ କହିଲି ତୁ ମୋ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବୋଲି, ତେଣୁ ଲୋକେ ତୋତେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ କହୁଥିବେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ତ ମୋରି ରାସ୍ତା ଧର। ପାରିବି ଭାଇ, ମୁଁ ଜରୁର ପାରିବି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଶକୁନିର ଚାଲ, ରିଲେସନ ଏଠି ବଡ଼ ନୁହଁ,
বড় এঠে মাল छुरी मारी गोली कारी जो सबका रब्बा उसे ये दुनिया कहता है बागेश्वर बाघा जो अहंकारी राजवंश जाति भेद भाव जग्य गोटाए निष्पाप शिशु को बलि पकई देले से अत्याचारी परिवार को छाड़ी ना स्माश कर देवी जो अहंकारी राजवंश एवं मत छोट जाति बड़ जाति खंड भाव रखे गोटाए निरीह परिवार को बर्बाद कर देले से अत्याचारी परिवार को छाड़ी भाई बर्बाद कर देवे भक्त मुखा पिंधि राज परिवार এই সমাজে ভালো মানুষের পরিচয় পাইছেন তা ভাই না ও কিন্তু কহিবে সেই ভালো মানুষকে বঞ্চিবা মনা ভাল মଣିষକୁ ବଞ୍ଚିବା ବନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ବନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ବନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା